नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलकोट में आग का कहर, 4 व्हीलर और धान का खेत जलकर हुए राख। कांला में 5 दुकानों में चोरी, भगवत गीता पर 50 रुपए रख के गया चोर, स्थानीय लोग हैरान। सरकार की पहल से किसान खुश, श्यामला में धान की सरकारी खरीद शुरू। पांडेश्वर विधानसभा में विकास कार्यों से अरूप विश्वास ने जताई संतोष, 2026 चुनाव में मिसाल कायम करने का दिया आश्वासन। निंगरा में 250 साल का हिंदू मुस्लिम मेल, मंत्री ने किया मंदिर जीर्णोद्धार का ऐलान। अब खबर विस्तार से। मंगलकोट में कल देर रात महातुबा गांव में भयानक आग लगने से एक 4 व्हीलर और पास के धान के खेत में रखे लगभग 200 बोरी धान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के पहिए और इंजन फटने के कारण आग तेजी से फैल गई। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। किसान शरीफ मंडल ने बताया कि कार उनके बेटे के दोस्त मुकुल चौधरी की थी और आग कैसे लगी इसका उन्हें पता नहीं है। उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और प्रशासन पर भरोसा जताया है। আমার এই 75 বছরের জীবনেতে এরকম গাড়ি পড়া দেখিনি। এইভাবে দাউ দাউ করে গাড়ি আগুন লাগানো। কতটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন? আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। বাস্ট হচ্ছে, টায়ার বাস্ট হচ্ছে, ট্যাঙ্ক বাস্ট হচ্ছে, সব বাস্ট হয়েছে। হ্যাঁ থেকে গাড়িটা বেশি বয়সও হবে না। কিভাবে আগুন নেভালেন? আগুনটা নেমালাম এই মিনি চালিয়ে, কিছুটা মিনি চালিয়ে বা বালতি করে লোকজন এসে গিয়েছিলো তাড়াতাড়ি। আর একটু আওয়াজ হয়েছিল, বাস্ট হয়েছিল, বিকট শব্দ। এই শব্দ শুনে সব প্রায় পাড়াটা জেগে গিয়েছিলো। কিভাবে আগুন হলো কিছু বুঝতে পারছেন? না না, সেটা কীভাবে বুঝবো? ওই গভীর রাতে কীভাবে বুঝে বলুন? রাত 12টার পর আগুন হলে কিন্তু সবাই তো ঘুমাবে, তখন কীভাবে বুঝবে? এটা কি খামার বাড়ি? এটা আমাদের খামার বাড়ি। থানায় অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, থানায় অভিযোগ করেছি। রাত্রে প্রশাসন এসেছিলেন। আপনার কি মনে হচ্ছে কেউ শত্রুতার জন্য এটা করেছে? কিছু মনে হচ্ছে? কিছু বলবো বলুন। कांला में चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। पुराने बस स्टैंड इलाके में बीती रात लगातार 5 दुकानों में चोरी की गई। चोरों ने छोटी दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, खाने पीने का सामान और अन्य वस्तुएं उड़ा ली। लेकिन इस वारदात में एक अजीब मोड़ तब आया जब दुकानदार ने दावा किया कि चोर ने दुकान में रखी भगवत गीता के ऊपर 50 रुपए का एक पुराना नोट छोड़ दिया। इस असामान्य घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ऐसे धार्मिक चोर के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। चोरी की इन घटनाओं के बाद दुकानदारों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। उनका कहना है कि सर्दी की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में अचानक तेजी आई है। पीड़ित दुकानदारों ने मामले की शिकायत कांला थाना पुलिस में दर्ज करा दी है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। এই সময় চুরি কি মনে করছে? এই সময়টা ওরা বেছে নেয় কেন? এক শীত পড়েছে আর ভোরবেলাটা শুনলাম 4টে নাগাদ ওরা টাইমটা বেঁচেছে। ওই সময় রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে, ওই সুযোগটা চোরেরা কাজে লাগিয়েছে। কটা দোকানে চুরি হয়েছে? আমি যা শুনেছি 12-13টা দোকানে শুরু হয়েছে, এখান থেকে তেঁতুলতলা এবং ম্যাক্সিমাম সব ঘুমটি গরিব ঘরের দোকানদারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খুলে সব টাকা পয়সা যা ছিল নিয়ে গেছে, কিছু মালপত্র নিয়েছে। মালপত্র তো সব আগোছানো থাকে, বুঝতে পারছি না ঠিক নিয়েছে। টাকা পয়সা কিছু মালপত্র নিয়ে গেছে। কটা দোকানে আপনাদের চুরি হয়েছে? আমাদের এখানে চুরি হয়েছে 4টে দোকান। এই লাইনে, এই পট্টিতে, আর ওইদিকে আরও হয়েছে।
যে পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসে দেখে গেছে যে আমরা লিখিত জমা দিয়েছি, বাট রিসিভ কপি এখনো পাইনি, বললো সন্ধ্যেবেলা এসে। जमुरिया विधानसभा के श्यामला अंचल में पहला चरण शुरू हो गया, जहां सरकारी मूल्य पर सीधे किसानों से धान की खरीदारी हो रही है। पंचायत प्रधान असित मंडल और अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 30 किसानों ने अपनी फसल बेची। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा निर्देश से हर क्विंटल पर फसल के लिए 2400 तक का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से 50 रुपये से ज्यादा मूल्य और 20 रुपये से परिवहन भत्ता शामिल है। इससे किसान बिचौलियों से बचकर सीधे सरकार को बेचने में खुश हैं। स्थानीय किसान किशोर कुमार ने सरकार और पंचायत का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस योजना से किसानों को उचित मूल्य और सुविधा मिल रही है। अगले कुछ दिनों में और भी कैंप लगाए जाएंगे। সাইক্লোনে কিছু ক্ষয়ক্ষতি চাষিদের হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় ধানটাকে তোলা হচ্ছে সেটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন? কিভাবে তারা তুলছেন ধানটা? সরকার ওনারা একটা করে আমাদেরকে ক্যাম্প দিচ্ছেন এবং সেইটা আমাদের ব্লক ভিত্তিক, আমাদের পঞ্চায়েত ভিত্তিক এবং আমাদের ব্লক জামুরিয়া মোবাইল সিটিসি থেকে আমরা বুকিং করি, কিন্তু আমাদের পঞ্চায়েত ভিত্তিক ধান নেওয়া হয়। এবছর আমাদের শ্যামলা গ্রামের শ্যামলা পঞ্চায়েতের এই প্রথম ক্যাম্প আজকের ডেটে, এর নেক্সট ডেট আবার আছে, আমরা আবার এখান থেকে এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ধান দেবো। বিভিন্নভাবে রাজ্য সরকার থেকে যে যে জিনিসগুলো করা দরকার আমাদের মনে হয় সেই জিনিসগুলো করা হয়, এবং তাদের যে আজকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে এটাও তার একটা উদাহরণ। আজ কতজন চাষির কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে? আজকে আনুমানিক আমাদের এখানে কত হচ্ছে, আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট 30 জন, প্রায় 40 জন চাষির কাছে আমাদের ধান কেনা হচ্ছে। এবং যে রেটটা দেওয়া হচ্ছে সেই রেটটা আমি আপনাদেরকে জানলে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন যে আমাদের যেটা 2379 টাকা যেটা দেওয়া হচ্ছে, এবং ধান আনার জন্য সেটা ভাড়া বাবদ আরও 20 টাকা দেওয়া হচ্ছে, মানে নিয়ার অ্যাবাউট 2400 টাকা আপনার একটা কুইন্টাল পিছু ধান এখানে চাষিদেরকে দেওয়া হচ্ছে। আপনি বিভিন্ন জায়গায় বাইরে জায়গায় যেটা আছে সরকারের অন্য জায়গায় আপনি যারা ফোরেরা যারা কেনে তাদের কাছ থেকে একটা ট্যালি করে দেখে নেবেন যে রাজ্য সরকার আজকে কোন জায়গায় धानेर दाम दीजिए सेटा ताले। पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कार्य की संतोषजनक प्रगति पर खुशी जताई। हरिपुर केंद्रीय कार्यालय में हुई एसआईआर वॉर रूम की बैठक में मंत्री ने कहा कि पांडेश्वर विधानसभा 2026 के चुनाव में राज्य में एक मिसाल कायम करेगी। बैठक में 2 मंत्रियों विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ब्लॉक नेता और महिला अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती शामिल हुए। अगले 5 दिनों के लिए सभी कार्यकर्ताओं और ब्लॉक नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए गए। पूर्व बर्धमान ब्लॉक नंबर 1 के नसरतपुर पंचायत में निंगरा गांव में आयोजित श्यामला काली पूजा में स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर 250 सालों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखा। पिछले मंगलवार को एमएलए और राज्य के पशुधन विकास मंत्री स्वप्न देवनाथ पूजा स्थल पहुंचे और इस अनोखे धार्मिक सांस्कृतिक सद्भाव को देखकर प्रभावित हुए। मंत्री स्वप्न देवनाथ ने कहा, पानी का कोई धर्म नहीं होता, चावल का कोई धर्म नहीं होता, खून का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने एमएलए फंड से मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करते हुए इसे सद्भाव का मंदिर नाम दिया। इस पूजा की खासियत यह है कि शुरुआत से ही मुस्लिम मौलवी की अजान और हिंदू पुजारी के मंत्रों के साथ यह आयोजन होता रहा है, जो एक सौहार्दपूर्ण परंपरा का प्रतीक बन चुका है। আর কি মায়ের পুজো বাতাসা পাটালি কিনে মায়ের পুজো দিয়ে আর নামাজ পড়ে এটাকে ঐতিহ্যটা। মন্ত্রী মশাই এসেছিলেন, কি বললেন? মন্ত্রী মশাই এসে বললেন যে পুজোটা এখানে এটা ঠাকুরের এটা ব্যবস্থা করে দেবেন। আচ্ছা, মন্দিরটা মন্দির বানিয়ে দেবেন। উনি কি পুজো দিলেন? হ্যাঁ, উনি পুজো দিয়েছেন। পুজো দিয়ে আচ্ছা, কেমন লাগছে? খুবই ভালো, মন্ত্রী মশাই এটা উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা ভালো কিছু একটা করার আমাদের গ্রামে। সেটাও বানিয়ে দেবেন এবং আমাদেরও খুব ভালো লাগলো যে মন্ত্রী সাহেব এসেছিলেন। হিন্দু মুসলিম একে মিলেমিশে একইভাবে আমরা এটা শুধুমাত্র এই পশ্চিমবাংলায় হয়ে থাকে। পশ্চিমবাংলায় শুধুমাত্র এইরকম সম্প্রীতির বার্তা আমাদের শুধু পশ্চিমবাংলা না, শুধু পুরো ভারতবর্ষ মিলে এরকম বার্তা পাওয়া যায়। কেমন লাগলো আপনার নিজের ব্যক্তিগত? আমার ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লাগছে। ছোট আমি জানতাম, এর আগেও এসেছিলাম। এখানকার জন্যে আমি একটা শিবঘাট এখানকার যে নদীর মতো যেটা আছে করে দিয়েছিলাম। এবারে সিদ্ধান্ত নিলাম যে মন্দিরটাকে সম্প্রীতির মন্দির নামে
আমি এই জায়গায় মন্দির তো ওরা করবেন, এখানকার যে লোকের বিশ্রামাগার নামে ওয়েটিং শেডের নামে আমি পুরো জায়গাটাই করে দেবো বিধায়ক তহবিলের অর্থে। আর মন্দিরটাকে সম্প্রীতির মন্দির নাম দেবো। এটা একটা হেরিটেজ, কারণ 250 বছরের পুরনো মন্দির। হিন্দু মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে এই মা রক্ষাকালীর পুজো এখানে হয়। এই সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে, এটা সম্প্রীতির মন্দির নাম দেবো সব কিছু। वर्तमान में उद्योगों को बचाने, बंद कारखानों को फिर से खोलने और रोजगार सृजन की मांग को लेकर सीपीएम की श्रमिक शाखा 7 से 15 दिसंबर तक 4 चरणों में पदयात्रा शुरू कर रही है। सीटू की मुख्य मांगों में 100 दिन की काम योजना को फिर से शुरू करना, उसे 200 दिन के काम तक बढ़ाना, बंद पड़े कारखानाओं को खोलना और बड़े उद्योगों का विस्तार करना शामिल है। यह पदयात्रा काक्सा, जमुरिया, बारनपुर और सांगटारिया क्षेत्रों से अलग अलग निकाली जाएगी। इस मार्च का नेतृत्व सीपीएम राज्य सचिव सलीम, डीवाईएफसी नेता मीनाक्षी मुखर्जी और पार्थ मुखर्जी करेंगे। गुरुवार को दुर्गापुर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटू संगठन ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत वाली नीतियों के कारण पश्चिम बर्धमान में औद्योगिक संकट लगातार गहरा रहा है। জাঠামো এটা বলছি, জ্যাঠা মিছিল না জাঠামো সিপিএম মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা অপচেষ্টা, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটা চেষ্টা। আমি আপনাকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে সিপিএম যখন সরকার থেকে চলে যায়, 34 বছর অপশাসন, অত্যাচার, ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ, তখন জিএসডিপি অর্থাৎ গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাকশান যেটা ছিল সেটা ছিল 4.61%। আর আমরা যদি 24-25-এর জিএসডিপি দেখি, সেটা হচ্ছে 18,15,000 কোটি টাকার জিএসডিপি। অর্থাৎ কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা এই স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলেই বোঝা যায়। 34 বছর বাম শাসনের আমলে শিক্ষা থেকে শুরু করে, কলকারখানা থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য দপ্তর সমস্ত জায়গায় ভঙ্গুর অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যেটা বর্তমানে মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে পশ্চিমবাংলা সার্বিক উন্নয়নের পথে। बुधवार सुबह आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने डामरा के पास एक बालू घाट पर अचानक छापा मारकर अवैध खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। ओवरलोड ट्रक और डंपर देखकर उन्होंने कई वाहनों की चाबियां जब्त की और चालकों को कड़ी चेतावनी दी। अग्निमित्र पॉल ने बताया कि क्षेत्र में दिन रात अवैध बालू तस्करी चल रही है, जबकि स्थानीय लोगों का जरूरत के बावजूद बालू नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ वैध चालान और निर्धारित मात्रा में ही बालू ढोने की अनुमति होगी। विधायक ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और चेताया कि अवैध खनन ना रुका तो खुद सड़क पर उतरकर कार्रवाई करेंगी। उनकी इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया। ক্রিমিনাল পুষতে হবে তো, বোম আনতে হবে, বারুদ আনতে হবে, রাইফেল আনতে হবে, বুথ রিগিং করতে হবে, মানুষকে ভয় দেখাতে হবে। আজকে কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী, আপনি জানেন না, আপনার তো সমস্ত পর্দা ফাঁস করেছি। আপনি কিভাবে বালি থেকে টাকা তোলেন, জমির ব্যবসা করেন, মানুষকে ভয় দেখিয়ে কেস দিয়ে দেন। আপনি জানেন না আপনার এলাকাতে হচ্ছে। সুতরাং আমি সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, আপনারা যেখানে যে আছেন এই ডামরার ঘাটে এইমাত্র আসুন। আমি পুলিশকে ডেকেছি, পুলিশ আসুক, সমস্ত গাড়ি সিজ করুক, আমি দরকার হলে এফআইআর করব। আমরা এটার একটা মীমাংসা চাই। আমাদের দামোদর নদীকে আমরা শেষ করতে দেব না। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।